Hello everyone. Mao ni ang view sa langit kung makadlawon. Kisa may nakakita ninyo diha og langit sa kadlawon? I think dili tanan no. Kay mao ni ang oras nga makatapol. Makatapol mo bangon ba? Gani ako sa una sa bata pa. I think tagsara gyud ko makakita og langit sa kadlawon, or I think wala gyud kay usually sa una mo mata ko mga 7 o'clock naman in the morning. Malate pa gani sa klase. Usahay gani dili pa kapamahaw. Kay dugay kayo makamata. Upukawon sa ato ang mama or pukawon ko sa kong mama magsigilag unya-unya. Unya magsuko-suko pa gani kung pugson gyud og pabangon. Diba? Kasi makarelate diha. Unya karon nga nagkaidara na or natiguwang na. Sus Ginoo ko. Alas 3 pa gani sa kadlawon nagmata na. Unya ra ba kung makamata, anang oras bisan makamata tag alas 2, murag maglisod na ta og katulog og balik. Kasi mga tigulang diha nga makarelate ha. Di ba makamuot ang changes sa tong life gikan sa pagkabata pa nga lisod kayo pukawon, makadlawon, lisod pa bangonon og kadlawon, pero kung matigulang na ka, bisan kanig tungang gabi nagmata na, maglisod na og balik katug hangtod huwaton na lang nga musidla kang adlaw. Mao nay usa sa main changes, usa yun nga mga common changes nato nga magkaidara na. Kinsa ninyo diha, or maybe it or just me, nga kanabitang magtanaw ko sa langit sa kadlawon, ma-compare na ko sa atong kinabuhi ba, mura kung mahuna-hunaan ako ba kung unsa gyud ka bililhon ang ato ang kinabuhi nga dapat gyud nato pasalamatan. Dapat gani every single hour sa atong kinabuhi nga nadawat ato agyon na pasalamatan, kay dili tanan ang nahatagan og gift of life, di ba? Kay nagani uban mga bata pa kayo gikuha na kita nga gihatagan pa og taas-taas nga lugway nga kinabuhi. Dapat ato agyon ning pasalamatan, ato agyon ning hatagan og bili. On that way, dili lang sa ingon nga magpasalamat ka, dili lang sa ingon nga imuhang hatagan og bili. Dapat gyud nga imuha nang i-embrace ng kinabuhia. Dili na ka magreklamo, dapat dili na ta magreklamo sa atong kalisod, dili na ta magreklamo nga perti na tong pobrehya, dili ta magreklamo nga wala tay kwarta, dili ta magreklamo kay naglisod ta og ipalit og buwad anang adlaw. Kay kana ang ganing kanang pagpuno sa atong kinabuhi. Dako na kay nang dapat natong pasalamatan. And the rest na lang kanang pagpangita og mga daily na to nga mga maintenance, daily na to nga mga kanang magastos or mga expenses, mao na la po na ato ang part nga pwede natong ikaabag sa gift nga gihatag nato. Kay kung the more bitaw ta magreklamo, the more pud ta nga iduot sa kalisod. Maayo pa nga kung pananglitan naglisod ta, maning kamot na lang pud ta nga makakita or maka-resolve kung unsa may atong problema. Para na ko no, kung nabita tay problema, unya ato apag yung problemahon mo samot. Kada ko atong problema. O na kung namagi tay problema when it comes sa ato mga financial battles, maning kamot na lang tagpangitag paagi nga masulbad na. Kung dili man masulbad, at least magaan-gaan pud og gamay, kay kung ato wala nang sigihon og unahon na problemahan, dili man guna makatabang oy. Kabalo ko, dili nga na nakasayon magsulbad o problema labi na sa kwarta, labi na nato nga pamilyado na o walay tarong nga trabaho, kanang walay stable ba nga income. Pero kung maningkamot lang gyud ka, bisag dili man tuod masulbad yun ang problema ha, at least mo gaan-gaan ba, kay maingon sila di malas, wala magoy di malas nga tao eh. Nalanggoy tao nga wala pa maabot niyang opportunity or kulang-kulang pa siya sa paningkamot.